أستاذ. Très bien. إذن نبداو إن شاء الله على بركة الله. Alors, je vous ai envoyé bien sûr un peu en retard, je m'excuse. على التمارين ديال les équations حصولي et les inéquations بطبيعة الحال لوغاريتميك. دايركم شفتوا صيفط لكم داك الاطر المرجعيه، داك الكادر دو ريفيرونس ديال البكالوريا، كتبتو من الهضره اللي كنت قلنا سابقا هي اللي كانت. دونك سي اكزاكتومون سكون هادي. داكشي اللي كاين بالنسبه للامتحان الوطني. هو بانت الامور مزيان بوضوح اكثر كما لاحظتوا. بيان، اذا باش ما نطولوش نبداو هاد التمارين ديال لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون بطبيعه الحال لوغاريتميك. Alors, les fiches, صيفط لكم exactement 3 fiches. On va commencer d'abord par la première. La première, elle est facile normalement. عطينا logarithme, pardon, L1 de x plus Ln de x moins 1 est égal à Ln de 6. Bon, c'était petit. C'est l'exercice numéro 1. Bien. On va discuter rapidement على الشيء هذا. اسمحوا لي نعمر غير الستيلو عندي خوا. دقيقة. Donc, avant bien sûr de résoudre n'importe quelle équation ou une équation logarithmique, il faut toujours bien sûr déterminer le domaine. Alors le domaine de l'équation dans ce cas-là, il est clair, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que il faut que x soit strictement supérieur à 0 et x moins 1 aussi strictement supérieur à 0. C'est obligatoire. Il donne le domaine x appartient à R tel que x strictement supérieur à 0 et x est strictement supérieur à 1. Donc, finalement, c'est l'intervalle 1 plus infini. Vous faites une petite droite à 0, à le 1. Donc, la première, elle a x strictement supérieur à 0. Voilà. La deuxième, elle a x strictement supérieur à 1. Donc, l'intersection entre les deux, parce qu'il y a déjà un et, donc c'est exactement l'intervalle 1 jusqu'à plus infini. Bien. Alors, une fois درنا هادشي كنمشيو les règles ديال logarithme. Je rappelle, les règles de logarithme, on a log de A plus log de B, c'est exactement log de AB. C'est une propriété très connue, logarithme طبيعة الحال. إذن, la première des choses, il faut transformer l'écriture de cette équation-là. Donc, l'équation devient Ln de x facteur de x moins 1 égale Ln de 6. Alors, notez bien que Ln de A égale Ln de B équivalente toujours que A est égal à B. Donc, on a directement le logarithme. On a x carré moins x égale à 6. Je transporte le taux d'un côté. Je cherche delta. Ça fait 1 plus 24, ça fait 25. Donc, il y a exactement deux solutions. La première solution, x1, c'est moins b, c'est-à-dire 1 moins la racine de 25, c'est-à-dire moins 5 sur 2. Ça fait exactement la moins 2. La deuxième solution, il y a 1 plus 5 sur 2, c'est exactement 3. Donc, la solution qui sera comme solution acceptable, celle qui appartient à D. La première, il n'appartient pas à D, donc à exclure. La seconde, il appartient à D. Donc, finalement, l'équation admet une seule solution, à savoir 3.
Voilà. Est-ce qu'il y a une question concernant, bien sûr, cette équation-là qui est binomique, elle est vraiment trop facile, mais il n'y a aucune difficulté. كاين شي سؤال؟ واش كاين شي سؤال؟ ماشي عاد فقط تعاودنا هذه التالي حتى عاد جينا. سي سي ما كاين حتى شي مي بيان سور Merci. عاود شوف هذه يلا عاد بدينا حنا ليكواسيون. عندنا ليكواسيون تاعنا log de x plus logarithme de x moins 1 égale log de 6. هذه c'est une équation logarithmique. كما قلت صافي في الاول comme je viens de le dire, toute équation ou bien une équation logarithmique exige la détermination du domaine d'existence. Pour le domaine d'existence de l'équation, il faut obligatoirement la solution x strictement supérieur à 0 parce qu'il y a des logarithmes. Ou on dit log de x moins 1, donc il faut que x moins 1 soit strictement aussi supérieur à 0. Attention, il y a ici un a. Je ne sais pas. Il dit que ça x كبر من 0, x كبر من 1. درت واحد لو شيما هنا باينه قلت la première x strictement supérieure à 0, c'est-à-dire cette partie-là, en rouge si vous voulez. Et la seconde partie, c'est la partie x plus grand que 1, درت ça en noir. L'intersection entre les deux domaines, c'est exactement l'intervalle 1 plus infini. Bien. وعندنا قاعده معروفه x كبر من a, اذا كانت x كبر من a et x كبر من b, donc automatiquement x est plus grand que le sup AB. Vous savez comme il a en classe. Il y a le plus grand des deux. Et le plus grand, bien 0 ou 1, c'est le 1. Donc, on a x plus grand que le 1. Ou faut que x est plus petit ou x plus petit de a que a et x plus petit que b, c'est de l'1, le plus petit. OK? Bien. إذا هذه من جهة. من جهة ثانية, نديروا transformation de l'équation. Généralement, toute équation logarithmique, il fait les propriétés d'un logarithme. Ou bien, la résolution de l'équation, il faut essayer de l'écrire sous la forme log de A égale log de B. Parce que dire que log de A égale log de B signifie tout simplement que A égale à B. Donc, je suis obligé de faire une transformation de L. Un logarithme de A plus logarithme de B égale log de AB. Il donne log de x plus log de x moins 1 n'est autre que logarithme de x facteur de x moins 1 égale log de 6. Alors maintenant, j'ai le droit d'enlever le logarithme, à la propriété dit. Et finalement, quand on a x carré moins x égale à 6, je transporte le 2 d'un côté, quand on a une équation de second degré, quand je delta. Finalement, on a trouvé deux solutions. Les deux solutions qui sont la première, c'est moins 2. C'est une solution qui n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas au domaine. La seconde, c'est 3. Il appartient au domaine parce qu'il est plus grand que 1. Donc, les solutions acceptables, celles qui sont, bien sûr, supérieures strictement à 1. La première équation que vous voyez, c'est pas compliqué du tout. C'est vraiment trop facile. On passe maintenant à l'équation B, petit b. Petit b, on a log 3x plus ln de 2 moins x égale ln de 2. C'est presque la même chose. Il n'y a pas une différence énorme entre les deux. D'ailleurs, le domaine, c'est exactement la même chose. C'est l'ensemble des x appartenant à 1, tel que x strictement supérieur à 0. 3x ou bien x, c'est la même chose. Et là, 2 moins x est strictement supérieur à 0. Alors, ça devient x appartenant à 1, tel que x est strictement supérieur à 0. Et, alors là, si vous voulez, x inférieur à 2. Alors, l'intersection entre les deux, alors c'est simple. Celle des khaf, il peut lui dire la droite à 0, à le 2. The first one, on a x strictement supérieur à 0. Et voilà. La deuxième, x est strictement inférieur à 2. Donc, puisqu'il y a un et, l'intersection entre les deux, c'est exactement l'intervalle 0,2. C'est un intervalle qui est ouvert parce que 0 ni 2 n'appartiennent. Donc, c'est exactement l'intervalle 0,2. Donc, finalement, les solutions qui sont acceptables, c'est bien sûr qui appartiennent à l'intervalle 0,2. Deuxième étape, si vous voulez, on va passer, bien sûr, on va utiliser la même propriété de tout à l'heure. Log de A plus log de B n'est autre que logarithme de AB. Donc, l'équation va devenir log, c'est-à-dire 3x facteur de 2 moins x égale ln de 2. Je peux enlever, bien sûr, le logarithme. Ça fait exactement 6x
moins 3x carré égale 2. Donc, c'est-à-dire moins 3x carré plus 6x moins 2 égale à 0. De préférence, moi, je préfère qu'on va multiplier le tout par moins 1. Comme ça, je n'aurai pas un négatif, voilà. Et après, je cherche delta, tout simplement. Alors, mon delta, c'est b carré, c'est-à-dire 36, moins 4ac, 4 fois 2, 8, 8 fois 3, ça fait 24. Alors, 36 moins 24, ça fait combien? 12. 12. 12, voilà. Donc, positif, donc il y a deux solutions. La première, x1, c'est moins b, c'est-à-dire 6 plus 2 fois la racine de 3 sur 2. Sur 6, pardon, sur 6, attention. C'est-à-dire c'est 1 plus la racine de 3 sur 3. La seconde solution, x2, c'est 6 moins 2 racines de 3 sur 6, c'est-à-dire 1 moins la racine de 3 sur 3. Voilà. Alors maintenant, on a trouvé bien sûr deux solutions. La première, c'est 1 plus racine de 3 sur 3. La seconde, c'est 1 moins racine de 3 sur 3. Bon, est-ce que les deux solutions appartiennent ou non au domaine? On va voir. La première, racine de 3, c'est à peu près 1,73. 1,73. Si je le divise par 3, j'aurai 0, quelque chose, bien sûr. Donc, finalement, la solution, il y a 1, chez Haja. Donc, il appartient. Donc, il appartient à 0,2. La deuxième, c'est la même chose. C'est la même chose parce que j'aurai finalement 1 moins 0 quelque chose. C'est 0, quelque chose. De toute façon, il appartient aussi à D. Donc, il appartient aussi à D. Donc, finalement, les deux solutions sont deux solutions acceptables. L'ensemble de solutions, c'est exactement 1 plus la racine de 3 sur 3 et 1 moins la racine de 3 sur 3 comme deuxième solution. Voilà. إذا هذا بالنسبة لطبيعة الحال. Oui, bien sûr. Merci. Tout de suite. Tout de suite, je m'excuse. Voilà. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. إذا هذا بالنسبة bien sûr la question. Donc, comme vous voyez, ce sont deux équations qui sont vraiment simples. Ça pose aucun problème. Les équations هذو. إذا ندوزو الآن la troisième. Alors, exprès, j'ai choisi des exemples qui sont simples. Bien, on va les exemples qui sont un peu plus compliqués. ولا قريتوا ذاك الأطر المرجعية قريتوه مزيان اللي عطيتكم أنا؟ Oui, monsieur. شنو ظهر لكم؟ داك الشيء اللي قلناه هو اللي كاين. داك الشيء اللي قلت لنا هو اللي كان نيشان. Donc, كاين des intégrales, bien sûr, mais les intégrales, voilà. Donc, حيدوا seulement l'espace et les probabilités. D'ailleurs, لاحظتوا في هذا راه كاتبين تما les équations, les inéquations logarithmiques, exponentielles, قريتهم. L'exponentielle de base, tiens, vous. أيه, bien sûr. Monsieur, les équations différentielles. Les équations ايش؟ différentielles. ما داخلينش. ما كاينش تما. كاين les équations, les inéquations logarithmiques et exponentielles. راه مكتوبين. Bien sûr, le logarithme كامل de base A ou la de base quelconque ou la de l'impérial, c'est la même chose. Ou on a l'exponentiel de même كامل كذلك l'exponentiel de base A ou la quelconque, l'impérial bien sûr. Quelles les primitives, les intégrales, calcul d'air. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. يعني من les intégrales. راسين انيه هذوك راسين انيه راه نورمالمون سي توجور كاينين ولكن انا قلت لكم في الاول انهم ما كيتعطاوش كوم ايتود فونكسيون فهمتني تقدر تعطى شي ايكواسيون ولا شي حاجه على ليغور حنا غنديروها ودرنا هذا عطيتها لكم حنا نديروها بطبيعه الحال ابار سا ما كاينش اذا ندوزو الان بطبيعه الحال لا كيسيون نيميرو 2 alors la question numéro 2 راه عطاونا بوتيتا كما عطا كان عطاو في اللغه الثانيه حرفيا la résolution d'une équation de second degré. C'est-à-dire, elle va nous aider bien sûr à résoudre l'équation exponentielle et l'équation logarithmique par un changement de variable, tout simplement. Et dans la résolution, elle est simple, il y a 4 plus 60, ça fait exactement 64. Il y a deux solutions, x, grand x1, pardon, ça fait 2
moins 8 sur 2a, sur 2, il y a exactement moins 3. La seconde solution, c'est exactement 2 plus 8 sur 2, c'est exactement 5. Donc, l'équation, elle admet exactement deux solutions. Les solutions sont moins 3 et 5. Alors, هذا بالنسبة بطبيعة الحال l'équation. ندوزو الآن la deuxième question, petit b. قالوا لنا سيدي en déduire les solutions des équations suivantes. نبداو بلا première l'exponentielle, exponentielle 2x, moins 2 fois exponentielle x, moins 15 égale 0. Donc là, la méthode elle est simple. On pose exponentielle x égale à grand x. Avec, j'ajoute avec grand x strictement supérieur à 0. Donc, l'équation va devenir x carré moins 2x moins 15 égale à 0. D'après petit a, il fallait écrire tout ça, on a grand x égale à moins 3 ou grand x égale à 5. La solution moins 3, elle ne sera pas acceptée. Donc, celle qui sera acceptée, c'est 5. Donc, finalement, or, grand x est positif. Donc, grand x égale exactement 5. C'est-à-dire l'exponentielle x égale à 5. D'où petit x égale tout simplement ln de 5. Donc, la seule solution qui existe, c'est ln de 5. Et voilà. Alors, voilà pour la première équation. C'est une équation normalement classique. Ça فوقاش كنديروا داك الفيرغول في l'ensemble و point virgule. كيفاش؟ j'ai pas entendu. فاش كنديروا بعد النوبات point virgule. كنديروا لي زيليمون بيناتهم فيرغول وبعد النوبات كنديروها point كنديروا point virgule. بحال c'est une question pertinente صراحة. أنا نقول لك je t'explique. Normalement je كنديروا virgule lorsqu'il s'agit d'un couple. Tu m'as fait le couple AB. Généralement, qu'il y a une séparation بيناتهم. فاش كنقولوا l'ensemble مثلا, l'ensemble constitué par 2 et 3, هنايا de préférence نديروا point virgule. علاش؟ Parce que normalement un ensemble, غير باش نشرح لك, un ensemble il accepte مثلا 2 virgule بحال دابا هنا moins 3 و 2,5. Alors là, on va confondre بأن هذه une solution هي moins 3,5. Par contre, parce qu'on dit point virgule, donc il y a deux solutions, à savoir moins 3 et le 5. Ce n'est pas la même chose, attention. Donc je m'explique. L'ensemble, il faut écrire normalement point virgule. C'est une séparation entre deux éléments. Par contre, il a donné la virgule, moins 3,5, c'est un seul élément, c'est moins 3,5. OK? Les couples, là, jamais point virgule. L'effet couple, normalement, c'est les parenthèses, qu'on dit A, virgule B. C'est le couple AB, mais c'est point virgule. Point virgule, elle est réservée uniquement pour des ensembles où il y a des éléments qui sont distincts. Moins 3, c'est un élément, 5, c'est un autre élément. Tu comprends? Les solutions. Exactement. Moins 3,5 sans point virgule. Donc, إلا شافها شي واحد غيقول لك واه كثير غير لقيت 3,5 غير سوليسيون وحده. Or, تمايا لا, عندنا deux solutions, كاين moins 3, c'est indépendant de 5. باش كتجي واحد القضيه parfois les solutions كنكتبوا 0,5 شوف معايا. كنديروا S égale 0,5 وكاينه deuxième solution c'est 0,25. واش غدير فيرغول ولا غدير point virgule؟ غدير point virgule. Ah oui, il faut mettre point virgule. Parce que c'est une solution, ou c'est une autre solution. Donc, il y a un échec pour le point virgule et virgule. Là, ça. Oui, je n'ai pas entendu. Quel est le C'est bon, très bien.
Oui. Merci. Donc, je passe maintenant à l'Emora Haouldi. Donc, شوف هاد les questions هادو راه ils sont intéressants صراحة بيني وبينكم malgré sont des فاش كنكتبوا شي حاجة بالمات نورمالمون خاص تكون كوريكت صراحة. إذا فصل الإنسان على بوان فيرغول فيرغول لا ديفيرونس il a le droit. Bien. Nous à la deuxième فيها ln. Alors ln de x plutôt au carré moins 2 fois ln de x moins 15 égale 0. C'est exactement la même chose. On pose grand X égale ln de x. Attention, pas de condition sur grand X, mais il y a une condition sur petit x. Avec un intervalle x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Petit x. Grand X, là. Parce que le logarithme qui est positif, qui est négatif. Par contre, l'exponentiel, c'est un nombre qui est toujours strictement supérieur à 0. Bien. Donc, il y a une différence énorme. إذن هنا d'après petit a باش ما نضيعوش الوقت les solutions qu'on a لقينا tout à l'heure moins 3 et ou bien sûr pardon ou grand x égale à 5. إذن غتجينا ln de petit x égale moins 3 ou ln de petit x égale 5. Les deux solutions ils sont acceptables bien sûr. Alors là il y a une propriété très connue que vous connaissez d'ailleurs, log de x égale à a, équivalent que x est égal à l'exponentielle de a. Voilà. Quel que soit le signe de a, qu'un positif ou qu'un négatif, on s'en fout carrément. Voilà qu'une petite x, attention, elle est toujours positive, bien sûr. Et à partir de là, je peux dire facilement que x égale l'exponentielle de moins 3 ou x égale l'exponentielle de 5. Donc, l'équation, il admet exactement deux solutions. Il y a exponentielle moins 3 et exponentielle de 5, attention, je dois mettre toujours un point virgule. Voilà. إذا هذا بالنسبة la question numéro 2. عندكم شي سؤال؟ مرحبا. اللي عندي شي سؤال مرحبا. Je suis là. Je suis toujours avec vous, donc vous posez vos questions et vous avez le droit, bien sûr, à poser n'importe quelle question. Et je suis prêt à vous répondre. N'hésitez pas باش تشاركوا معايا شي شويش وهضروا شي شويش ما تخلوش كنهضر بوحدي. J'aimerais bien vous entendre. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, Oui. très bien. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, monsieur. ما معاياش. حسوني بان راكم معايا خدامين معايا. إذا ندوزو الآن la question 3. Résoudre les inéquations. Cette fois-ci, on va passer maintenant les inéquations. Résoudre les inéquations suivantes en ayant soin de déterminer bien sûr l'ensemble sur lequel votre calcul est valable, c'est-à-dire le domaine d'existence. Alors, on visualisera bien sûr l'ensemble de solutions sur une droite orientée. Ce n'est pas obligatoire. L'illustration de l'ensemble de solutions sur une droite, bon, ce n'est pas la peine de la sous forme d'intervalle, c'est largement suffisant. Alors, la première petite a, on a ln de x plus ln 2x plus 5 inférieur ou égal à ln de 3. Alors, toujours la même chose, toujours l'utilisation de la même propriété classique. Il y a ln de a inférieur à ln de b ou égal, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est la même chose. Équivalent que a est inférieur à la b. Il y a qu'un strict, il y a qu'un strict, qu'un supérieur, ainsi de suite. Parce que la fonction ln, on la connaît très très bien, c'est une fonction qui est vraiment strictement croissante. Donc, ça ne pose aucun problème. Et donc, avant, bien sûr, de résoudre notre inéquation, la première des choses, il faut d'abord déterminer le domaine d'existence. Il y a le domaine de définition, autrement dit. Et là, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x strictement supérieur à 0 et 2x plus 5 strictement supérieur à 0. Donc, le domaine, ça devient x appartenant à R tel que x strictement supérieur à 0 et x est strictement supérieur à moins 5 sur 2. Donc, je ne sais pas, on a x plus grand que A, x plus grand que B, on prend x plus grand, le plus grand des deux. Le plus grand des deux, c'est 0. Donc, c'est finalement l'intervalle 0 plus infini. Donc, on dit, ouais, domaine. Donc, on passe maintenant à l'utilisation de la propriété classique. Il y a les log de A plus log de B, ils sont transformés
sous forme log de AB. Donc, notre équation va devenir x facteur 2x moins 5 inférieur ou égal ln de 3. Pardon. 2x plus 5. Ça devient ln. 2x plus 5, pardon. Ça fait 2x carré plus 5x inférieur à ln de 3 ou égal. J'enlève maintenant le logarithme, on a le droit de l'enlever. Et donc, on a 2x carré plus 5x inférieur à 3, c'est-à-dire 2x carré plus 5x moins 3 inférieur à 0. Voilà. Alors, une fois on a trouvé, bien sûr, une équation, alors c'est tout à fait normal, c'est une équation, c'est un trinôme de second degré. Pour la résolution d'une inéquation de second degré, on fait appel toujours au discriminant, à la delta. À la hasard delta, ou delta positif, ou delta négatif, ou là, delta égale à 0. Bien. Et donc, on passe à la résolution maintenant de l'équation. Alors, comment on résout l'équation? C'est simple. Ce mot delta, ça fait, c'est dit 25 moins 4ac, et plus 8, déjà 4. Ça fait exactement 49, ça fait exactement 7 au carré. Donc, il y a deux solutions. La première, x1, c'est moins b, c'est-à-dire moins 5, moins 7 sur 4. C'est ça. Ça fait moins 12 sur 4, ça fait moins 3. La deuxième solution, c'est moins 5 plus 7 sur 4, ça fait exactement 1. Voilà. On a trouvé deux solutions. Bien. حنا عندنا الغرض باش تكون ان فوق على زيرو. الوغ لا انا ما كنتقلقش كندير الطابلو ديالي صلاه على النبي. ها اكس كاري 2 اكس كاري. ماشي هذيك ان دومي لا؟ ان دومي وي ان دومي. انا سور 4 نسيت انا موان 5 بلس 7 لا موان 5 موان 5 بلس 7 هي 2 سور 4 هي ان دومي ان دومي bien sûr. Bien. Alors, une fois on a trouvé les solutions, quand je suis au tableau de signe, voilà. Entre les deux solutions, c'est le signe contraire de A, c'est moins. Et là, c'est plus. Et là, ça se compte inférieur ou égal à 0. Donc, attention, l'ensemble de solutions, on va voir les mohims. Que dire l'intervalle moins 3, 1 demi. Qu'est-ce que c'est? Inter. Alors là, c'est très important. C'est très, très important. Inter, le domaine du réseau. Inter, l'intervalle 0 plus infini. Voilà. Il y a un râle parce qu'on inférieur à 0. Donc, alors de la partie qui est négative, la partie qui est négative, il y a moins 3, 1 demi. Mais attention, il ne faut pas oublier le domaine. Donc, c'est moins 3, 1 demi. Inter, le domaine de définition, c'est-à-dire 0 plus infini. Donc, l'intersection, l'intersection, c'est quoi? C'est 0 ouvert jusqu'à 1 demi. Attention, c'est fermé. Il aimerait se dire une petite illustration, si vous voulez, la droite numérique, c'est possible. Ça là. 4 0. 0. On a plus infini. Ou on a moins 3 là, voilà. Ou on a 1 demi. Ce qu'on a trouvé, c'est l'intervalle moins 3, 1 demi, c'est là. Voilà. Mais intersection avec le domaine, c'est là. Quelle est leur intersection? C'est exactement l'intervalle 0, 1 demi. Et voilà. إذن هذا بالنسبة بطبيعة الحال l'ensemble de solutions de l'équation. Bien. إذن هذا بالنسبة للسوليوشن ديال هاد لينيكواسيون هذه. Donc vous voyez, c'est pas la fin du monde, c'est pas compliqué du tout. Ça pose aucun problème. Alors une fois vous avez terminé, vous me le dites. غادي نكملوا بطبيعة الحال باش ندوزو l'équation الثانية.
Monsieur, Oui. monsieur يقدروا يعطيونا système. Système d'équation, système des équations. Oui. Ouais, bon, je sais pas, لكن بغيتي نصوب شي سيستم ما عنديش مشكل. بغيتي تصوب شي سيستم، اصلا نكملوا هذا ونشوف السيستم tout de suite. السيستم فيها l'utilisation des propriétés تاع اللوغاريتم عادي اقصى حد، ولكن ça n'empêche نديروا شي اكزومبل. D'accord, merci. ما كاين مشكل. اذا ندوزو الان لينيكواسيون الثانيه. Alors, l'équation الثانية اللي عندنا alors, comme vous voyez, donc petit b ولكن كونوا على يقين ان هذا لو جون دينيكواسيون اللي كنديروا الان غادي يعطيكم ضروري بحالهم سي سيور سيغتان. اكس كاري حرام الانسان يضيعهم هما في الحقيقه ساهلين أكبر من 2 fois ln de 3 moins x. Alors là, ce qu'il faut connaître, bien sûr, les propriétés, ni moins ni plus, bien sûr. إذا كما قلنا سابقا la résolution des équations soit طبيعة الحال équation ou bien une équation logarithmique, il faut toujours chercher bien sûr le domaine d'existence. إذا هنا راه مسألة واضحة x appartenant à R tel que x carré moins x moins 2 ça sont strictement supérieur à 0 et 3 moins x strictement supérieur à 0. Bien. Alors, comment on fait? كنجيو لهذه الأولى بوحديتها x carré moins x moins 2 supérieur à 0, on va la résoudre de façon indépendante. Pour le faire, il faut chercher delta, c'est sûr et certain. Ça fait 1 plus 8, ça fait exactement 9. Qu'il y a deux solutions, c'est 1 moins 3 sur 2, ça fait exactement moins 1. La deuxième solution, c'est 1 plus 3 sur 2, c'est exactement 2. Donc, il y a deux solutions. Bien. Et donc, la première des choses à faire, il faut d'abord faire un petit tableau. Voilà. Voilà. Les solutions, bien sûr, c'est moins 1 et 2. X carré, moins x moins 2. Entre les deux solutions, c'est moins, plus, plus. Alors, هادشي أحسب به. إذا بالنسبة لي أنا la première x carré moins x moins 2 elle est positive que si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union طبيعة الحال 2 plus infini. Bien, خليوها دي دو كوتي. نمشيو الآن la deuxième. 3 moins x positif équivalent عادية x est plus petit que 3. Alors, اللي كيخاف واللي خاف نجا بيني وبينكم شنو يدير؟ سي با لا فان ماشي مشكل ماشي حشومة نديرو ان لا droite. Je place mes points. صافي. إذا l'ensemble T, c'est l'intersection entre deux ensembles. Le premier, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 union de plus infini. Avec quoi? Avec x plus petit que 3. لأن هذه تعطيني x رقم 3. إذا لو x رقم 3 هي strictement هي هذه. Pour la deuxième, il faut que x soit appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 هي. Union de plus infini. Voilà. Alors, quelle est l'intersection? L'intersection où il y a bien sûr les deux barres. Il donne le D, c'est exactement moins l'infini jusqu'à moins 1, c'est ouvert. Union de ouvert jusqu'à 3 ouvert aussi. Et voilà. وهذا هو le domaine. Alors, une fois on a cherché le domaine, c'est bien sûr la résolution de l'équation. Et la résolution de l'équation, alors là, il faut faire appel à quelques propriétés qui sont vraiment très connues. ln de x n'est autre que ln de x à la puissance n, tout simplement. Et donc, de l'idée de 3 moins x tout au carré. Donc, mon équation va devenir ln x carré moins x moins 2 supérieur à ln de 3 moins x au carré. Et là, il y a une ملاحظة. Jamais faire la transformation avec le domaine. Parce que ça va changer complètement.
Ça va changer complètement. Parce que magiquement, la condition 3 moins x positive. Et le carré est toujours positif, d'accord? Mais attention, c'est une erreur flagrante. Il faut toujours commencer par le domaine de la résolution soit de l'équation A ou l'équation, c'est la même chose. Bon, la dernière étape, c'est fini d'abord. On va le logarithme. من تاش نشر هذه هي 9 plus x carré moins 6x. Bon, on a de la chance, les x carrés, ils s'en vont. Moi, si je fais la transformation de l'autre côté, sur les plus 6x avec moins x, ça fait 5x. Moins 2, on s'est sur une nappe supérieure à 11. Donc, x est supérieur strictement à 11 sur 5. Voilà. Alors, maintenant, il en sort de solution. إذا خصنا x كون كبر من 11 على 5 ولكن ما ننساوش حنا فقط نخدموا فاين moins l'infini moins 1 union de 3. 11 sur 5 c'est 2 et quelques تقريبا. Donc إذا درنا la droite ديالنا غادي تبان الأمور بوضوحها moins l'infini. ها moins 1, moi je travaille là et je travaille là. ها 2, ها 3. Alors moi je travaille seulement là. Donc la partie هذه ça ne me convient pas. Qui convient, je travaille là et là. Pardon, je dis ça. Alors, la solution créée est 11 sur 5. Dire 11 sur 5, c'est à peu près 2 et quelques. Donc, 11 sur 5, c'est GFA. Voilà, c'est ça, GFA. Et donc, un axe est strictement supérieur à 11 sur 5. C'est de la partie. Et voilà. Quel est donc l'ensemble de solutions? C'est 11 sur 5. Attention, c'est ouvert. Jusqu'à H, 3. Attention, 3 c'est ouvert. Et il y a l'intersection de N. Voilà. Il donne l'ensemble de solutions de cette inéquation-là. Il faut faire attention. À mon avis, et elle dire le schéma comme ça. Mais vous pouvez utiliser des couleurs. C'est beaucoup mieux. Il y a la première partie de faire une couleur bleue, la seconde de rouge. Donc l'intersection c'est la partie où elle est colorée de couleur. Comme ça, c'est enfantin, mais كيعفينا من les erreurs. ما صراحة واخا هادشي سي انفونتان ولكن الا دار انا في نظريتي كان احسن. كتحيد على نعم ولدي. هذاك في الدومين علاش ما دخلناش موان 1 و 2 علاش باسكو عندنا شوف عندنا خصها تكون ستريكتومون سوبير ا زيرو فهمتيني هذا يكون ستريكتومون سوبير ا زيرو وهذا كذلك ستريكتومون سوبير ا زيرو دونك لي سوليسيون ما داخلينش ما خصهمش يكونترولو ما خصهمش يدخلوا ني موان 1 ني 2 ني 3 لان عندنا ستريكتومون داكور ميرسي داكور ما كاين مشكل. إذا هادو بالنسبة لهاد لي زيكواسيون دونك الآن غنمشيو نشوفوا واحد لا كيسيون اللي كتعطى كثيرة كتعطى بزاف هذاك صوبنا هنا دي فاسون ايكارتي. هاد لا كيسيون هادي سيدي على ليتيليزاسيون ديتيرميناسيون دو ان تعطات في الوطني هادي سابقا ولكن تعطات مع لي سويت أو بروبا جو مو رابيل بلو مي إما لي سويت أو لا بروبابيليتي بحال بون نورمالمون في لي سويت كتعطى بزاف. كاتريام كيسيون Alors, on cherche le plus petit entier naturel n, n appartenant à n, pas mettre un entier naturel, mais le plus petit qu'on va chercher, tel que 1 moins 1 sur 5 à la puissance n est supérieur strictement à 0,999. Alors, résoudre cette inéquation algébriquement. Bien. Algébriquement, donc c'est ça là. إذا الطريقة اللي غادي نديرو خلاص تبقى معايا الطريقة اللي غادي عندك فاصلة سعود هي 1 ناقص 0,001. C'est-à-dire c'est 1 moins 10 à la puissance moins 3. Donc, elle dit la première chose à faire. Yeah. Alors, une fois sobre hadi, l'exercice qui est banal. Vous allez voir.
Alors, donc 0,999 n'est autre que 1 moins 0,001. Je remplace à 0,999 par ça. Et mon système devient 1 moins 1 cinquième à la puissance n est supérieur à 1 moins 0, bon, moins 10 à la puissance moins 3. Alors, j'ai une très bonne simplification, le 1 qui est c'est la première des choses. Deuxième chose, je peux même simplifier par le moins. Si je simplifie par le moins, j'aurai finalement 1 cinquième à la puissance n. Attention, à tous les inférieurs à 10 puissance moins 3. Parce que lorsqu'on divise par un nombre négatif les deux membres d'une inégalité, le sens de l'inégalité change complètement. Soit on divise, soit on multiplie, c'est la même chose, par un nombre négatif. Mais qu'est-ce qu'au changement, bien sûr, si on divise ou bien on multiplie par un réel qui est strictement positif. Bien. Alors, une fois à cette étape, tous les exercices de ce genre-là, il ne faut jamais utiliser le logarithme népérien. Utiliser le logarithme décimal. Parce que le log décimal a une mise خاصة جدا. هو logarithme décimal ça s'écrit comme ça. De 10 égale toujours à 1. Logarithme de 10 à la puissance n égale toujours à n. Quel que soit n appartenant à z, étoile de préférence. École positif ou l'école négative, on s'en fout carrément. C'est toujours, même si pour 0, ça marche aussi. Parce que 10 à la puissance 0, c'est 1. Au log de 1, 0, donc ça fait 0, c'est juste, donc ça fait z. Soit un quinte positif, le quinte négatif, on s'en fout carrément. Donc, l'utilité du logarithme décimal, ça joue un rôle très important dans la simplification des calculs. Bien. Alors, on a le logarithme décimal. وهنا خصنا نفهموا واحد القضيه ان فاش كندخلوا اللوغاريتم le sens de l'inégalité ne change pas parce que la fonction logarithme est strictement croissante. Donc, ما كاينش مشكل. اذا j'introduis le logarithme 1 cinquième à la puissance n, elle est inférieure à un logarithme de 10 à la puissance moins 3. شنو هو logarithme de 1 cinquième à la puissance n n'est autre que 1 fois logarithme de 1 cinquième, qui est inférieur à moins 3. Parce que ln de 10 à la puissance moins 3, vous n'avez moins 3, je viens de le dire. Logarithme. Vous allez voir. Alors, شنو هو logarithme de 1 cinquième? Logarithme de 1 cinquième n'est autre que moins n, ln, logarithme de 5, inférieur à moins 3. Je divise par le moins, j'aurai finalement n, logarithme de 5, il est supérieur à 3. C'est-à-dire que n il est supérieur à 3 sur le logarithme de 5. Alors là, en utilisant bien sûr une calculatrice, on va essayer de voir, ou de trouver bien sûr une valeur rapprochée de 3 sur log de 5. Alors, je vais vous une valeur 4,3. 4,3. 4,3. 7,3. 4. 5. 4,3. 4,3, voilà. Donc, attention, il ne faut pas oublier que 1, c'est un entier naturel. Donc, n, elle est supérieure à 4,3. Donc, quelle est la plus petite valeur de n qui est strictement supérieure à 4,3? 5. Voilà, donc n égale 5. N égale 5. Ça, c'est la résolution, ça va être, si vous voulez, la résolution qui me semblera algébrique. La partie entière ديال السد. ماشي في la partie entière, c'est le logarithme صاحبي هذا شنو la partie entière. لا القاعدة اللي تبع le plus petit entier. Le plus petit entier parce que n elle est plus grand que 4,3. Yes. Oui. Ou 1 c'est un entier naturel. شنو هو le plus petit entier qui est plus grand que 4,3 هو 5. Oui. ما عندهاش علاقة بلا partie entière لا. Parce que la partie entière c'est 4 ماشي 5. Attention. Parce que la partie entière de 4,3 c'est 4 et non pas 5. Donc là c'est 4 n
appartiennent à l'ensemble n avec n plus grand que 4,3. كاين لك تكون 5 ولا تكون 6 ولا تكون 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 ولا حتى المليون. ولكن كاين لا بلو بوتيت فالور ديال هاد لي فالور قلنا كاملين هي 5. دونك n égale 5. Il faut pas aller plus loin. Voilà, اذا هذا بالنسبه لليوتيليزاسيون. بون هنا داك لا ريزوليوشن بون فيريفيكاسيون لا فيريفيكاسيون الغوريثميك بون سي با انتريسون. ما عندناش بروغرام هذا دايور حيدات البروغرام اذا سي با انتريسون دو تو. هذا كيتعطاو هاد كيسيون هادي سورتو بالنسبه كي باخذكم لي سويت فهمتني كيعطيكم في سويت بحال هكا كتكون عندكم سويت جيومتريك في ان كيقول لك في ان او يو ان باردون كتكون في ان يو ان ايغال مثلا شي ان موان في ان وعندنا في ان سي اون سويت جيومتريك كيقول لك écrire un en fonction de v كتبقى 1 moins 1 demi par exemple par la puissance n. كيجي موراها تيقول لك déterminer la plus petite valeur de petit n pour que un soit supérieur مثلا à 3 مثلا او supérieur à 0,001 شي حاجه بحال هذا الشكل. اذا دون سو كالا كنستعملوا لا ميم ميثود. هذه تعطات مات فوا في الامتحانات الوطنيه تعطات في البروبا وتعطات لي سويت غير ديرنييرمون في هذه السنين الاخيره ودرناها اللي عقدتو اون كلاس. كنا درناها اون كلاس. بيان اذا هذا بالنسبه للاكزرسيس الاول فيه ايكواسيون اي انيكواسيون. اذا ما فيها حتى شي مشكل. ما داروناش لو بلو بوتي شنو غنديرو في لي سوليسيون 5 6 7 دير 5 6 7 8 اكسيتيرا toutes les valeurs qui donc elle appartient à dire le guillemets pendant la collade dire il y a 5 6 7 8 etc. يعني tous les entiers naturels qui sont supérieurs ou égaux à 5. ندير لهم ما يمكنليش نحسبهم كامل. لا ما يمكنلكش des pointillés c'est tout. Attention il faut pas faire d'intervalle parce que في n ما كاينش des intervalles. غادير غير 5 0.6, 0.7, 0.8, etc. et des pointillés. Il y a tous les entiers qui sont supérieurs ou égaux à 5, tout simplement. Ou jamais qui veulent atteindre les valeurs كاملين, qui veulent atteindre la plus petite valeur. Il y a la plus petite valeur dans ce cas-là, il y a 5, tout simplement. Bien. إذا هذا بالنسبة لهذا l'exercice. L'exercice numéro 2. Oui, oui. Monsieur, il faut qu'on quelques exemples de fonction logarithme de base A. شنو فيها قلتي لي؟ ديروا شي اكزامبل ليها. علاش؟ الفونكسيون لوغاريتم دو باز A. فونكسيون لوغاريتم دو باز. Oui, si tu veux, ما عنديش مشكل. فونكسيون لوغاريتم دو باز A. مثلا انا غادي نعطيك غير ان اكزامبل الاول وتقول لي ما كاينلاش كمل كاع علاش لان الفونكسيون دو لوغاريتم دو باز ا ني با تري انتريسونت علاش باسكو كترجع للوغاريتم نيبيري. انا نشرحها لك تسويت. اصلا نشوف بون عندي لي زيكزامبل دماغي ولكن من الاحسن نشوف الكتاب هنايا ان اكزامبل كيفاش كيتعطاو. يعني انا بالنسبه ليا سي با انتريسون ولكن سا نامبيش نديرها. Alors, logarithme de base A, شنو يمكن لهم يعطيونا؟ كيمكن لهم يعطيكم ايكواسيون ديال logarithme de base A. مثلا l'exemple الثاني. سي انفونتان ولكن صور. عطاونا log en base 2 ديال x moins 4 plus log en base 2 ديال 2x moins 1 égale log en base 2 de 4. هذا un exemple. صافي بلاتي. هذا exemple واحد آخر log en base x de 4 est égal log en base 4 de x. هادشي كله résoudre. اوكي مازال نزيدك واحد آخر plus compliqué log en base 1 tiers
ديال 4 moins x carré ناقص log en base 1 tiers de x ولكن log en base ماشي 1 tiers log en base 3 de x. يعني je change la base complètement. Voilà. إذا هذا بالنسبة لهذا l'exemple. قال لك بنتي هادو résoudre هاد les équations. Si tu veux, هذا première question. هذا résoudre. هذه première question. Pardon, première question. Deuxième question. Étudier les variations de f de x est égal logarithme en base de x moins 1. يلا على بركة الله. يلا باش هذا اللي سول حنا نجاوبوه على هذا الشيء ما كاينش اشكال. تبان على الوقت. وي انا نخليكم واحد الوقيت باش نصفها تسويت. Alors, système. ما عندي دابا شي سيستم قدامي هنايا. ما C'est باليش. l'exponentielle de base A. Oh bon, c'est la même chose. Un sauvage. انا نشوف دابا شي واحد اكسبونسيون باز A tout de suite. Alors, tout de suite. هذا بالنسبة للورك نعطيكم هذه نمشيو نشوفو لها. Petit 3, résoudre dans R. Alors, 4 à la puissance x plus 2 à la puissance x plus 1 moins 3 égale 0. واحدة أخرى. قلال ولكن ماشي مشكل. 1 demi 1 sur 2 à la puissance x supérieure ou égale à 3 demi. La quatrième question. Étudier les variations de f de x est égal 5 à la puissance x sur 5 à la puissance 2x moins 1. وهذا impeccable. Alors, je vous laisse un laps de temps, 5 minutes maximum. اصحوا هذا صحوا وحده بوحده. السالفه هذيك اللي قلتي لي ديال ان ايتيغال 5 نحط ان ايتيغال ولا اس ايتيغال بحال ان ايغال 5 قال لك ديتاميني لا بلو بيتيت فالور. دونك تقولوا ان ايغال 5 ولا قال لي تو لي فالور نحل ان ايتيغال لي فالور تقولوا توت لي فالور سي ناتورال كي سون سوبيريور و égale à 5. الا بغيت نديرها هكا بالكريتور ديال كتكتب x appartient n pardon appartient حل لا كولاج 5,.6, 0.7, etc. ou des pointillés. هذا tous les nombres qui sont super. ما يمكنش دير l'intervalle, tu n'as pas le droit parce que les intervalles ما كاينش في n. فهمتيني؟ نحط نحط لي زالامو واحد n égale 5 ou n égale 6 ou n égale 7 بحال هكذا الا بغيتي ممكن
ولكن de préférence دير ان appartient وحل la collate 5 0.6 0.7 يعني toutes les valeurs qui sont supérieures à 5 ou là je sais en toutes les valeurs en tous les entiers naturels qui sont supérieurs à 5 est vrai c'est juste c'est ما كاينش مشكل شنو هي لا باز ديال اللوغاريتم ديال x moins 4 تما اللوغاريتم 2 الثانيه في الاولى عندنا 2 كلشي 2 صافي ميرسي 2 وي 2 مسيو وي مسيو في اللوغاريتم يا كان عندنا لوغاريتم شي عدد كيعطينا اللوغاريتم ديال شي عدد اخر ولا نفس لا باز ممكن نديرو له بحال الان ونحيد مي بيان سور اذا كانت لا ميم باز كتحيديه بحال لوغاريتم مثالي بحال طلع شرونس عندك راه ما كايناش لابارتي اونتيير في المقرر. مسيو القواعد اللوغ هما القواعد ديال الان ln دو ا بي كتساوي ln دو ا بلس بي زعما اللوغ دو ا بي كتساوي كلشي اصلا الان هو اللوغ دو باز او دو اكس نفس القواعد الان هو حاله من داك اللوغ. شكرا اخي.
Bon, ça y est, je peux continuer, corriger la première d'abord. Oui, monsieur. Très bien. Et donc, on corrige la première. Alors, la première, c'est qu'on a de la chance. عندهم déjà la même base. إذا هنا باش نفهموا واحد القضية عامة صفة عامة log en base A de x égale log en base A de y équivalent tout simplement que x est égal y. هذه مسألة لا تناقش. إذا كان لا ميم باز ما عندناش إشكال. فين كاين المشكل؟ هو في الحالة فاش ما كتكونش عندنا لا ميم باز. هذه الأولى. Bien. Avant bien sûr de répondre à la question, à résoudre l'équation de Lula, il faut d'abord déterminer le domaine d'existence. Le domaine d'existence, حاله بحال logarithme népérien حرفيا. إذا x-4 strictement supérieur à 0 et 2x-1 strictement supérieur à 0. Donc, finalement, atteindre l'ensemble des x appartenant à R tel que x strictement supérieur à 4 et x strictement supérieur à 1,5. Donc, donc, il y a 4 plus infini, x plus grand que 4, x plus grand que 1,5, x plus à savoir dans ce cas-là 4 plus infini. Alors, une fois décréné le domaine, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est toujours les mêmes règles du logarithme népéri que logarithme de base quelconque. Il y a log de A plus log de B n'est autre que logarithme de AB. Et dans notre équation devient log en base 2 x moins 4 facteur de 2x moins 1. C'est ماشي 1,5 plus l'infini. Allah. وعندنا 4 هنايا وعندنا 1,5 كناخذوا le plus grand. Oui, ça fait oui. C'est 4 plus infini. Est égal log en base 2 de 4. Alors là, puisqu'on a la même base, عندي الحق باش نحيد. تعطينا إذا هذا نضرب في هذا يعني هي 2x carré moins x moins 8x plus 4 égale à 4. Le 4 مع le 4 كيمشيو كتبقى لنا 2x carré moins 9x égale à 0. صافي إذا هنا x facteur ديال 2x moins 9 égale 0. 9 sur 2 ou 0. Ou x est égal à 9 sur 2. Donc, la solution acceptable, celle qui est plus grande strictement à 4. Alors, dans ce cas-là, il y a 9 sur 2. Donc, l'ensemble de solutions, c'est exactement 9 sur 2, tout simplement. Mais le il n'est pas acceptable parce qu'il est plus petit que 0. إذن هذا باش كيكون عندنا بطبيعة الحال كيما قلت لكم لا ميم باز. راني عطيت هنا حتى اللي ما عندوش لا ميم باز اكسبري باش نفهموا لا ميثود. بيان. إذا نشوفوا الآن شوفوا واش كتشوفوا في هذه الجهه بعدا هنا كيبان لكم ياك وي ماشي. اذا كاين واحد الملاحظه قبل افون بيان سور دو باسي ا اوتر شوز. الى جانا الكور ديال لوغاريتم دو باز كيلكونك. اتونسيون ما يمكننا نهضروا على اللوغاريتم دو باز كو سي كيفاش تكون نكتبها لوغ ما خاصش الالين دا يكون صغير يعني ما خاصهاش تكون واحد. باللاتي log en base A n'existe que نكتبها que si A appartient à R étoile plus attention privée de 1. Très important. Mais يمكن لي نهضر على base en base A غير لما كان A positif strictement mais différent de 1. Bien. علاش قلت هاد لا فيلوزوفي هذه très important, c'est pas de la philosophie, attention, c'est ce qui est réel في les mathématiques. علاش درتها؟ لان غادي نحتاجوها في ليكواسيون الثانيه. لان شنو عطاك ليكواسيون الثانيه؟ قال لك سيدي log en base x attention de 4 égale log en base 4. هذه صغيره ولكن حاره بحال السودانيه هذه، لان خصك تكون عارف هذه القاعده هذه.
اللي ما عرفهاش غادي تطب. اذا شنو هو سيدي هنايا لونسومبل ديكزيستونس يعني لو دومين. شنو هو الدومين؟ شنو تقولوا لي؟ اكس ابارتير ا زد اكس ستريكتومون سوبير ا زيرو هذه اي اكس ديفيرون دو 1. غتقول لي هنا مين جبتو؟ ومن هنا لان قلنا log en base A n'existe que si A est positif et différent de 1. ما غادي نعاودوش نكتبوا جوج مرات x positif ديجا مكتوبه. اذا il faut que x soit strictement supérieur à 0 et différent de 1. وهنا بطبيعه الحال x strictement supérieur à 0 ما نكتبوهاش دو فوا. اذا mon domaine n'est autre que l'intervalle 0,1 union l'intervalle 1 plus infini. هذا هو الدومين. attention. واش فهمتوا دابا الفكره؟ وي مسيو. شكون اللي ما فهمش؟ مزيان تري بيان. دابا دومين عندي ليكزيستونس عندي. غادي نرجع للكور. اش كيقول لي الكور؟ لوغ سيدي اون باز ا دو اكس راه كيساوي تو سامبلومون لوغاريتم نيبيري دو اكس على لوغاريتم نيبيري دو ا. سي تو. C'est tout ça. Ça c'est la définition de logarithme de base A. يعني logarithme de base quelconque كيرجع logarithme نيبيري. على خلاص. إذا cette fameuse équation شتولي؟ كتولي لنا log نيبيري ديرها مباشرة ln de 4 sur ln de x. attention هذه هي هذه. شوف égal هذه شتولي هذه ln de x على ln de 4. Produit des extrêmes égale produit des moyennes. إذا ln de x de tout au carré égale ln de 4 au carré. شواش très bien. Bien. أنا على كنقلب على x. إيوا دابا سهلت الأمور. كي غادي دير؟ نديرو ln de x ln de 4 و ln de moins 4. برافو عليك. très bien. إذا هنا كنرجعوا للقاعدة العامة نذكر فيها x كاري إيكال y كاري. هذا خطأ شائع بالنسبة للتلاميذ يديروا غير وحيدة ولا و x est égal attention moins y. ردوا بالكم. notez bien. Je souligne. Bien. إذا دابا عندي log a au carré égale donc ln de x est égal ln de 4 ou ln de x égale moins ln de 4. Là, j'ai gagné. Donc, x est égal à 4 ou ln de x égale. شنو moins ln de 4 هو ln de 1 quart. إذا x est égal à 4 ou x est égal à 1 quart. Est-ce que les deux solutions sont acceptables? Yes. علاش 4 est plus grand que 1, ok? Ou 1 quart c'est 0,25, il appartient aussi bien sûr à 0,1. Par conséquent, cette équation-là, elle admet les deux solutions, à savoir 4 et 1 quart. Voilà, c'est très important, هذا l'exercice كما لاحظتوا. أنا كما قلت لكم صغير ولكن حار. يعني فيه شي حوايج اللي خصهم يتعرفوا كي sont vraiment très important. Ok? Have you any question? نو ماشي. نو مسيو. واش الشيء معاد غير انت اللي كتسمع الصوت ديالك. يا الخويا فين راهم؟ خالد ماشي. خالد باردون. باش نسولوك استاذ خالد كاين. سولو شنو ما تسولنيش؟ سمعوا الصوت ديالك توحشناه. واحد ديك الصد عرفك ديك القاعده الصد ديالها فين هي؟ اللي دورتي عليها. هذيك غير اكس كاري كتساوي اي هذه هذه كتقول لك شوف بحال مثلا عندنا شوف هذه كتعطى في امتحان وطني مي سي تري لونطون. اتونسيون كنعطيوهم هاد لا فونكسيون هذه كي اللي غيشوفها غادي يقول لك فونكسيون صعيبه بزاف. عطاونا اللوغاريتم دو اكس ولا باز هي اكس بلس 1. قال لك étudier cette fonction là. تولي دو فونكسيون ln de x على ln de x plus
اكزاكتومون. ولكن قبل ما دير حتى حاجه il faut déterminer الدومين. شنو هو الدومين؟ خاص x بلس 1 تكون اكبر قطعه من صفر. اي ديفيرون دو x بلس 1 ديفيرون دو 1 و اكس سوبيريور ا زيرو. ازيرو. هادشي كله تكتبو. غتقول هذا كونديسيون غير على هاد اكس. الوغ كو هاد لا باز هاد لي كونديسيون عليها بجوج. لان قلنا هاد تقرا ودي شوفوا معايا. كتاتي شوف معايا. log en base A n'existe que si A strictement positif est différent de 1. إذا ما يمكن لي نهضر على اللوغاريتم en base x plus 1 حتى يكون x plus 1 positif et en même temps est différent de 1. إذا شوف لو دومين كيولي في هذه لا فونكسيون هذه يولي x appartenant à R tel que x strictement supérieur à moins 1 et x différent de 0 et x strictement supérieur à 0. Donc, كتولي فقط هي 0 plus infini tout simplement. Parce que la case x plus grand que 0, donc automatiquement elle est plus grand que moins 1. C'est le plus grand des deux, ou 0. Ou 0 déjà محيد هنايا donc هو donc domaine définition هو 0 plus infini. هكا رجعوا ويقول لك عطاونا في الامتحان اللوغاريتم اون باز وغير كيضحكوا عليكم غير كيتسلاو عليكم. هذه اش كتولي؟ هو اللوغ نيبيري دو اكس على اللوغ نيبيري ديال اكس بلس 1. وصلات على النبي. فهي ولات فونكسيون عاديه لوغاريتم نيبيري ما بقاش لوغ اون باز اكس بلس 1. وي اذا نورمالمون هاد لا ستركتور هذه خاصها تكون معروفه. يعني لا ديفينيسيون كو جي دوني تو تالور il faut la connaître par cœur. هذه وهذه c'est la même chose bien sûr. Log en base A de x n'est autre que le logarithme népéri de x, la log népéri de A. Ça va, Ouldi? Oui, merci, monsieur. ما كاين مشكل ولدي. اذا كتبوا هادشي رابيدمون لا ديليكم باش ندوزو الان لا كيسيون الثالثه لا troisième équation où il y a c'est une équation pardon où il y a bien sûr deux bases différentes. C'est pas méchant, vous allez voir. ولكن خصنا نعرفوا l'astuce, il n'est pas difficile franchement. Monsieur, Oui. monsieur عندي واحد لا كيسيون. وي monsieur عندي واحد لا كيسيون ولكن ماشي في هادشي في الانتيغرال حيت المهم لقيت شي حاجه. المهم الا كانت عندنا مثلا واحد على اكس اس 4 واش ضروري نرجعوها اكس اس ناقص 4 عاد باش نديرو لها الانتيغرال؟ يعني ما يمكنناش نرجعو مثلا واحد على نديرو ديك اكس اس 5 على 5 نيشان نديرو لها الانتيغرال لتحت. انا ا مون افي بغيتي ديري الطريقه اللي بغيتي سا مارش ولكن درتي اكس لا بيسونس موان 4 سي بوكو ميو. حيت الطريقه كتخرجش استاذ حيت جاوني بجوج صحاح ولكن الطريقه الثانيه ما كتخرجش. ما فهمتش علاش. شنو الطريقه الثانيه؟ مثلا عندنا واحد على اكس اس 4 خليت واحد الفوق اكس اس 4 هي اللي درت لها بريميتيف. ما يمكنش ما تخرجش باسكو ما عندناش لا بريميتيف ديال لافير فهمتيني. اذا اللي عندنا شوف اللي عندنا بصفه عامه عندنا اكس لا بيسونس ان عندنا كنعرفوها. اذا طلعتيها الفوق غتكون هي اكس لا بيسونس موان 4 دوبي بوكو بلو فاسيل. بار كونطخ الا خليتي اكس لا بيسونس 4 لتحت ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ باسكو لا ديريفانس تاع اكس لا بيسونس 4 الا بغيتي تحسبها هي 4 اكس لا بيسونس 3 ما عندكش الفوق. اذا ما عندناش. اذا بقى الحل الوحيد هو نطلعوا اكس لا بيسونس 4 الفوق. فوالا. وي ميرسي بوكو مسيو. شوف ما كاين. شوف بنتي شوف باش نتفاهموا. نورمالمون باش كيمكن نستعملوا دي بروبريتي تاع الديريفي ضروري تكون اما اف بريم فوا اف على بيسونس ان ولا اف بريم سور اف على بيسونس ان. بحال دابا هذه ممكن. ولكن الا ما كانش عندك الاف بريم سوا في النيميراتور باردون او في لو برودوي ما يمكنش تستعملها في القواعد. كنكونوا اوبليجي ديتيليزي الاكس على بيسونس ان ديريكتومون. داكور مسيو ميرسي. ما كاين مشكل بنتي. إذا إذا ساليتم شوفوا الآن la troisième c'est une équation. Alors si vous avez terminé vous me le dites là عليكم parce que j'ai pas voulu effacer les données de l'exercice que j'ai écrit tout à l'heure.
واش معكم أمينة سلاوي؟ أمينة؟ Non, monsieur. نو مسيو ما ما كاينش. كايناش داكوغ. ساليتو ولا مازال؟ Alors, une fois terminé la délire, vous le dites. استاذ نعم ولدي. هاد ليكواسيون هادي اكس ناقص واحد على اكس كبر او تساوي زيرو. سيد كنشوفو السين ديال الفوق والتحت وكنشوفو كنديرو الضرب وهذا وكيخرج لنا السين كيخرج لنا لي سوليوشن. بيان سور. دابا الا مشيت رديت داك اكس للها علاش ما يمكنليش نديرها؟ هي ما يمكنليش نديرها، علاش ما يمكنليش نديرها؟ لان اكس ما كنعرفوش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، فهمتيني؟ ولكن ما عاد تضرب في الزيرو. واخا ça n'empêche on n'a pas le droit parce que واش كتكون واحد l'inconnu on simplifie pas jamais par l'inconnu, on multiplie jamais par واحد l'inconnu parce qu'on connaît pas bien sûr son signe, واش il est positif ou est-ce qu'il est négatif. Sinon tu dois faire les cas, le cas des x positifs وحديتها ou le cas des x négatifs. Donc on n'a pas le droit. بحال خديتي l'équation x carré moins x égale 0 مثلا x carré moins x égale 0 كاين شي كلام نقول لك x carré égale x ياك on simplifie par x تعطيك x égale 1. x واحد. Ouais, l'ensemble de solutions c'est faux parce qu'il n'y a pas une seule solution mais il y a deux. Ou là رديتي de l'autre côté ou simplifie شيء تعطيك x carré moins x égale 0 donc x facteur de x moins 1 égale 0 donc x égale 0 ou x égale 1 donc on a deux solutions. Donc le fait فاش كنديروا داك la simplification on perd des solutions. Donc de préférence jamais simplifier par une variable ولا شي حاجه فيها variable. يمكن لك تسامبليفي حتى باللوغ دو اكس شي حاجه اللي فيها الفاريابل ما عندكش حوايج تسامبليفي ني اون سامبليفي ني اون ديفيز بحال بيان. اذا الى ساليتو نكملوا صافي je peux effacer. Oui, monsieur. Très bien. إذا ندوزو الآن l'inéquation الثالثة اللي فيها بطبيعة الحال des bases différentes ولكن c'est pas méchant, vous allez voir. Alors on a log en base 1 tiers de x plus moins log en base 1 tiers de x كذلك mais inférieur à log en base 3 de x. Donc, dans le domaine, je pense qu'il est évident, c'est tout simplement c'est 0 plus infini. Ben, là. Donc, première des choses à faire, donc, si vous regardez, on a log de a moins log de b, il y a tout simplement le log de a sur b. Donc, à tout l'une, il y a log en base 1 tiers. Oh, سمحوا لي c'est واحد la bêtise. هنا 1 tiers هنا log en 1 tiers ديال 1 tiers ديال 4 moins x carré. هذه كلها نسيتها. إذا ce domaine ça va changer bien sûr, attention. إذا الدومين شنو خصنا نسيتي قلنا x appartenant à R tel que 4 moins x carré strictement supérieur à 0 et x strictement supérieur à 0. Voilà. Donc نكسي دي 4 moins x carré نديرها غير خوفا من المشاكل. Alors, entre les deux solutions, c'est plus, un moins. Donc, dire que 4 moins x carré strictement supérieur à 0 signifie que x est comprise entre moins 2 et 2. Donc, le domaine, c'est-à-dire tout simplement, c'est l'intervalle 0,2. Je l'explique. هذا باش يكون positif, c'est x entre moins 2 et 2. Ou x positif, 0 à fin jet. Donc, voilà l'intervalle 0,2. Voilà l'intersection entre les deux. هذا بالنسبة للدومين. Alors, une fois sauvé dans le domaine, on l'utilisation des propriétés du logarithme. Alors, l'inéquation va devenir
log en base 1 tiers d'IL 4 moins x carré sur x inférieur à log en base 3 de x. Ah, d'abord, une fausse note. On n'a pas le droit de simplifier. وما عندناش la même base. On n'a pas la même base, on n'a pas le droit de simplifier. غادي نرجعوا للكور دابا. الكور كيقول لنا؟ الكور كيقول لنا سيدي هذه كيمكن نكتبوها هي اللوغاريتم نيبيري de 4 moins x carré sur x. الكل على log نيبيري de 1 tiers. Inférieur log نيبيري de x على log نيبيري de 3. Très très bien. Alors là, on a une chose qui est vraiment extraordinaire. شنو هي؟ عندنا في الكور كتقول لنا log ديال 1 على a هي موان log de a. دونك هذا كيولي ناقص ln pardon 4 moins x carré sur x le tout sur 3. ln de 3 pardon. Inférieur à ln de x sur ln de 3. فهمتوا لو باساج من هنا لهنا شنو درت؟ log نيبيري ديال 1 tiers هو moins ln de 3. ها الموان فين درتها؟ D'abord, j'ai le droit de simplifier par ça. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. J'ai simplifié par ln de 3 parce que ln de 3 il est positif. Il est positif. Pourquoi ce logarithme est positif? Il a qu'un adad plus grand que 1. 3 est plus grand que 1. Donc ln de 3 il est strictement positif. Donc j'ai le droit de simplifier. Et le sens de l'inégalité ne change pas. Donc, finalement, كيبقى لي هذه غادي نلعب معاها. كنلعب معاها تقول لك غادي نلعب معاها. ايوا عندنا قاعده موان ln دو a هي ln ديال 1 sur a. دونك غتولي هي ln ديال x sur 4 moins x carré plus petit que ln de x. Oh, j'ai gagné. ثانينا. دابا عندنا الحق باش نحيدوا اطلاق اللوغاريتم. غتولي هي x sur 4 moins x carré plus petit que x. عرض كلشي d'un côté غتجينا هي x sur 4 moins x carré moins x strictement inférieur à 0. غادي نوحدوا المقامات pardon غتجينا 4 moins x carré inférieur à 0. باش نوحدوا المقامات تجينا هي x هي moins 4x فوق لان هذا مضروب في هذا plus x à la puissance 3. et voilà الكل على 4 moins x carré plus petit que 0. alors باش يمكننا نحلوا هذه المتراجحه bien sûr نديروا le signe ديال النيميراتور et le signe ديال الديناميناتور. وهنايا كاين واحد الملاحظه كي فريمون تري امبورطون اللي غنزيدها لكم هنايا. شنو هي؟ صامتوا مزيان. هنا الفوق غادي نعمل اكس عامل اكس كاري ناقص 4 اكس ناقص اكس. شحال هي ناقص 3 اكس ياك؟ هي ناقص 3. الكل على مسيو نعم ابدا عندنا 4 اكس. ايوا هاد اكس اللي عندك هنايا اكس موان 4 اكس بلس اكس على بيسونس 3 هي هذيك. دونك هنا اكس موان 4 اكس تولي موان 3 اكس. راني عملت اكس فهمتيني. غتبقى لي هنا اكس كاري موان 3 سور 4 موان اكس كاري بلو بيتي كو 0. ودابا غادي ندير لو سين لو تابلو دو سين باش نلقى لي سوليوشن. وما ننساش لو دومين هو دائما الانترفال 0 2. إذا الطريقة سهلة ما كاينش مشكل. غادي نشوفوا. مسيو درت واحد لا ميثود أخرى كتبان سهلة عليها. نعم. درت واحد لا ميثود أخرى كتبان سهلة عليها كاع ما دخلتش في ديك إكس على بويسونس 3 وداك الشيء كامل. شنو درتي؟ قول لي نقول لك. مسيو داك. تفضل. مسيو داك اللوغ ديال 1 على بويسونس 3 رجعتو ln دو اكس سور موان ln دو 3 ومشى وداك الموان رجع بلوس. فاش رجعت ديك لوغ 3 لهاد الجهه سامبليفيات
وصافي خرجت ديريكت. جي با كومبري مازال ما فهمتش. دابا نبداو من هنا. شنو درتي انت من هنا لهنا؟ شنو درتي؟ نو مسيو كاع ما دخلتش ديك ما وصلتش لديك ليطاب ديك موان لوغ دو باز 1 sur 3 دو اكس اللي في السطر الاول كاع. هذه لا اللي في السطر الاول كاع هذه رجعت ln دو اكس ln دو اكس سور موان ln دو 3. ايوا كادي دير نورمالمون هذه عندنا لوغ دو ا موان لوغ دو بي، هي لوغ دو ا سور بي اللي استعملت هنا ولا باز هي ان تير. لا انا باش نسامبليفيها مع ديك لوغ دو 3 دو اكس اللي كاينه في الجهه الاخرى. ما عندكش حق، شنو با الدوا. لا مسيو هنا نقول لك شنو درت لوغ دو 1 sur درت ln دو اكس sur ln دو 1 sur 3. هي موان دو 3 ومع الموان الاخرى تولي بلوس وديك الساعه تسامبليفيها. ولكن ما وانا سامبليفيناها واقع. سامبليفيناها انا فهمت شنو بغا يدير هو. فهمت هو درتي اللوغ اون باز ان تير ديال 4 موان اكس كاري ما خصيهاش ياك. وي ما خصهاش ديكش جيتي لهذه. انا فهمت الطريقه اللي قلتي سي تري لوجيك اوسي. غتجيك هذه غتولي لنا هي ln دو 3 ln دو اكس بادون سور ln ديال ان تير هي بلوس تولي بلوس plus petit que ln ياك en base. voilà هي هذيك. فهمتك صحيحه. سي جوست. فهمت صافي تبقى لنا هذيك الاخرى. سي تري جوست وي سي كوريكت. تبقى لنا غير هذيك. عندك الحق. ولكن سي كا بارتيكولي زعما فرونشمون لان باش داك لا سامبليفيكاسيون ماشي توجور فالابل. هنا اون لا دو لا شونس جاتنا بحال اللي هنا كون غير نبدلو في عاوت اكس درنا 2 اكس مارش با. فهمتيني؟ اذا صحيح. دونك جيتي انت سامبليفيتي بار هذه عاود تقلبها تردها هي ln اون باز 3 2 اكس وهادو كيمشي كتبقى لنا غير هذا بلو بيتي كو زيرو ياك. مسيو هي هذه. ولكن بلاتي هنا جو بونس غادي نكونوا نقصنا شي حاجه. مسيو اصبرك. نعم كان يمكن في ديك اكس سور 4 موان اكس كاري انفيريور ا اكس كان يمكن نسامبليفيو باكس. فاين هنا اللي قبل شويه هنا عندنا الحق ما كاينش مشكل بيان سور باسكو نورمالمون باسكو سي اكس اللي بوزيتيف il est strictement supérieur à 0. يمكن لك شوف هنا باش نتفاهموا درتيها هنا مشينا بهذه الطريقه اللي هي بلو جينيرال. بغيتي تسامبليفي من هنايا تقول بويسكو اكس est strictement supérieur à 0 on a le droit de simplifier. ولا سامبليفيتي غتولي لك فقط غير هذه فعاود هذه غتولي 1 sur 4 moins x carré moins 1 plus petit que 0. يعني 1 sur 4 moins x carré plus petit que 1. فهمتيني؟ ممكن نديروها ولكن ا كونديسيون لا بغيتي نديروها شنو نديروها؟ تفهم شنو غدير هنا or x est strictement positif donc on a le droit de simplifier. غتولي 1 sur 4 moins x carré plus petit que 1. عندك حق ديرها. وفي هذه الحاله طبيعه الحال غتولي 4 moins x carré كنعرفوا عليها حتى هي بوزيتيف. شو عندنا اذا غتولي لنا 1 بلو بوتي كو 4 موان اكس كاري يعني ان 0 جي 3 موان اكس كاري سوبر 0 شتي غنطيحو مباشره داكشي اللي كنت قبيله انايا بحال. اذا دابا عطاتنا هاد لينيكواسيون هادي هنا بيان سور طبيعه الحال خصنا نديرو لو طابلو دو سيني. غدير 3 موان اكس كاري غدير موان راسين دو 3 و راسين دو 3. Entre les deux solutions, c'est le signe contraire de A, c'est positif. Il y a moins. Et donc, quel est l'ensemble de solutions? Attention, il y a un arabe strictement positif. Il y a un intervalle, moins racine de 3 sur 3. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins racine de 3 jusqu'à racine de 3 ouvert. Inter, le domaine, c'est le 0,2. Il y a les châteaux finalement,
هو اكزاكتومون الانترفال 0 تلاين حتى الغاسين دو 3 صافي سي اوفر. وهذا هو لونسومبل دو سوليوشن تاع لينيكواسيون. فوالا دونك هذه سيت اون ميثود اللي وريتكم في الاول، سيت اون ميثود كي جينيرال كيما بغا يكون، ولكن هاد لا رومارك اللي دار سميتو اللي تري امبورطون هنا كيمكن لنا سامبليفيو ديريكتومون. كون كانت عندنا هنا بلوس سا مارش با وي سامبليفاش دونك ولكن باش نوريك انا هذه سيت اون ميثود جينيرال تو لي زيكزارسيس كيمكن تمشي بهذه الطريقه. ولكن هذه دابا جاتنا سي ان كا بارتيكولير اون لا بو سامبليفيي دونك سي بوكو بلوس انتريسون صراحه. بون فوالا اذا هذا بالنسبه لهذا ليكزارسيس هذا اللي فيه دو لوغاريتم بيان سور دو باز ديفيرون كما لاحظتوا. سي با ايفيدون وبحال هذا الشيء بيني وبينكم ما كيتعطاش لان سا برون بوكو دو فيه بوكو دو كالكول ا فير ولا كيسيون كتكون سور 0.5 لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون ولا ايكواسيون. دونك جو بونس با بحال هاد لو جون يتعطاو جو بونس با. اذا كما لاحظتوا حتى بالنسبه للاكزامان ناسيونال غادي تكون 3 زور ماشي 2 زور كما سيتي بريفو افون. انا جو سافي انا كتكون 3 زور كما قلت لكم انا سابقا. اذا 3 زور كاينه دونك راه مساله باينه شنو يتعطى sur un exercice sur les suites, sur un exercice sur les complexes شي شويه وان exercice 100% غيكون فيه des équations des inéquations بحال هذا الشكل اكيد وليتود لا فونكسيون باينه. Ou peut-être un petit exercice sur les intégrales. Sinon, ils vont l'intégrer directement avec la fonction. وسهله ماشي لا يكون. هذا هو الاكزامان اللي يكون يعني بحال لو جون اللي عطيتكم الى عقلتوا اللي صيفطتكم صيفطتكم باك بلون 2020 بحال داك الشكل. دونك غدا ان شاء الله غنصيفطكم واحد لافيش فيها نيت des équations, des inéquations logarithmiques وفيها سميتو هذا l'étude de fonctions logarithmiques intéressante. Bien, يلا سيرفيونا باش ندوزو لا كيسيون اللي موراها. ندوزو اللي موراها اولا هذيك واخا ما نديروهاش نديرو غير نعطيكم غير ليدي عليها لا دوزيام كيسيون ونشوفو داك ليكواسيون اللي فيها ليكسبونونسيال. L'exponentielle de base quelconque, réel n'est pas rien. Ouais. Bon, salut Goulouari.
Bon, ça y est. Donc, on a la deuxième question. On a ln, pardon, log Neperi, f de x, log de base 2, de x moins 1. إذا كما قلت لكم هذه on peut la transformer ونردوها لوغاريتم نيبيري ما كاين حتى مشكل. Mais avant d'abord, il faut chercher le domaine de définition. C'est simple. Il faut que x moins 1 soit supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, tout simplement, c'est l'intervalle 1 plus infini. Deuxième chose, on va bien sûr l'écrire sous forme logarithme Neperi. C'est-à-dire, c'est le logarithme Neperi de x moins 1 sur le logarithme Neperi de 2. Donc, بالنسبة لكل شيء كيولي سهل. كيولي من أسهل ما يكون. قال لي variation. Donc, d'abord, les limites, هما الأولى. هذه أنا je peux l'écrire autrement. Il y a 1 sur ln de 2 multiplié par ln de x moins 1. Il ne faut pas oublier que le réel elle est positif. Parce que 2 elle est strictement supérieur à 1. Par conséquent, log de 2 elle est positif. Donc, elle a un nom positif multiplié par ln de x moins 1. Et donc, je commence par la limite de log de f de x, pardon, quand x tend vers 1 plus. N'est autre que la limite quand x tend vers 1 plus, il y a 1 sur ln de 2, multiplié par ln de x moins 1. Alors, quand x tend vers 1 plus, ça tend vers 0 plus. Ou quand la limite de ln de x 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, moins l'infini multiplié par un nombre qui est positif, ça reste moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus infini, il y a 1 sur ln de 2, toujours c'est un réel positif, multiplié par la limite de x moins 1. Quand x tend vers plus infini, x moins 1, ça tend vers plus infini. Ou quand la limite de plus infini, de ln de x en plus infini, c'est plus infini. Donc, c'est exactement plus infini sans aucun problème. C'est les limites. Alors, le dérivé, vous allez voir, la dérivée, c'est vraiment trop facile. Trop facile, vous allez voir. La dérivée, donc f' de x. وبحال اللي عندنا عدد نضرب في اللوغاريتم. اذا العدد ما كنتذكروش معاه ها هو شنو هو الديريفان تاع ان دو اكس موان 1 هي اكس موان 1 بريم على اكس موان 1 صافي. اذا اف بريم دو اكس اصبح اكس موان 1 ديريفي هي واحد دونك هي واحد على ln دو 2 multiplié par x moins 1. Alors le signe de la dérivée c'est positif. علاش؟ parce qu'on travaille avec l'intervalle 1 plus infini, x moins 1 est strictement positif, d'où f est strictement croissante sur 1 plus infini. كما كتلاحظوا في الحقيقة اللوغاريتم de base A il est vraiment facile. Il suffit bien sûr de le transformer ونكتبوه باللوغاريتم نيبيري et ça marche à merveille. Chouïa, les inéquations font un peu de travail, mais la fonction, non, pas du tout. Alors, vous allez voir maintenant, c'est... La limite. Monsieur, s'il vous plaît, me bentlish dik la limite ديال x tend vers 1 plus. أنا نصوبها tout de suite, نعاودها tout de suite. إذا الضمير قلنا هو هذا. Bon, c'est toujours plus, donc strictement croissant. Limite 0 plus, c'est moins l'infini. Limite en plus infini, c'est plus infini. Donc voilà, ما كاينش مشكل. نرجع للكون ديال معادل هذه القضيه اللي قلتي. عندنا هنايا كنلاحظوا quand x tend vers 1 plus, on a x moins 1, ça tend vers 0 plus. كذا ما كايناش. Oui. Donc, ln de x moins 1, ça va tendre vers combien? Vers moins l'infini. علاش؟ لأن لا كان x tend vers x moins 1 ça tend vers 0 plus وكنعرفوا أن أحسن ندير بهذه الطريقة أحسن. شوف غدير هنا on sait que Ah oui, monsieur Bentley, ça.
ليميت ديال ln de x 0 بلس شحال كتساوي موان انفيني. اذا هذا الداخلاني ساتونفير 0 بلس دونك لا ليميت ديالو ساتونفير موان انفيني. فوالا تو سامبلومون. ميرسي. هذه بلس انفيني تعطيك بلس انفيني ما كاينش اشكال. فوالا اذا هذا بالنسبه كما كتلاحظوا ما كاينش ولو مشكل نهائيا في لي فونكسيون اللي فيهم لوغاريتم دو باز كيلكونك كما كتلاحظوا ça pose aucun problème صراحه. alors بالنسبه للاكسبونسيال حنا غنشوفوا رابيدمون هذه كتسالي باش نشوفوها. عندنا 4 على بيسونس x شحال هذه ناقص أو زائد pardon 2 على puissance x plus 1 moins 3 égale à 0. سودا تجيك كتانيلا في جوج هذيك لا فونكسيون. هذه؟ لا هذيك بيان سور باسكو إلا حسبتي ليماج ديال الجوج تعطيك هي اللوغ دو 1 و 0. ما تبغى عندنا بغيتي تزيدها سي با دوموندي. alors بالنسبه لهاد ليكواسيون هذه كنديروا لها سهله بزاف. شوفوا معايا مزيان الله يبارك. شكون هو 4 بعدا؟ 4 ما نساوش هي 2 مربع. il fallait réfléchir à ça. donc تتولي هذه 2 au carré de 2 à la puissance x زائد 2 à la puissance 1 multiplié par 2 à la puissance x moins 3 égale 0. غتولي لنا هذه هي 2 à la puissance x le taux au carré زائد جوج مضروبة في 2 لا بيسونس x ناقص 3 كتساوي 0. تالينا on pose grand x égale 2 la puissance x. donc غتولي لنا équation عادية هي x carré plus 2 fois x moins 3 égale 0. je cherche delta. delta c'est 1 plus à moins 4 c'est ياك pardon j'ai un 4 plus 12 il y a 16. Qu'il y a deux solutions x1 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 2 moins 4 sur 2 moins 23. il y a هذه moins 3 وهذه plus 1 il y a 1. voilà deux solutions. إذا شنو نديرو؟ نرجعوا لهنا جينا 2 la puissance x est égal à moins 3 ou 2 la puissance x égale 1. هذه impossible. Parce que l'exponentiel est toujours positif. Donc, quand on a 2 la puissance x égale 2, donc automatiquement x est égal à 1. Tout simplement. On a 2 la puissance x, on a 2 la puissance 1. Donc, x est égal à 1. Donc, il y a une seule solution, c'est le 1. Ça, là. ما فيهاش مشكل. بقات لنا هذه التالية 1 sur 2 la puissance x supérieur ou égal à 3 sur 2. هذه سهلة. alors كنديرو بالنسبة لهاد l'équation pardon هاد l'équation voilà لوغاريتم ال إلا بغيتي دير الان وي ما كاينش مشكل الان ماشي اشكال. سينون قبل ما نديرو الان يمكن نقلبو بعدا غتولي لنا 2 لا بيسونس اكس اللي بلو غون كو 2 sur 3. غندخلو دابا الان الا بغيتي. دونك الا دخلتي اللوغاريتم سيت اكس كبر لوغاريتم تجيك هنا مباشرة الا بغيتي اكس supérieur ou égal جعل 3 ln 2 log en base 2 ديال 2 tiers. علاش؟ باسكو كاينه 2 سيان صافي سي تو سي تو. donc l'ensemble solution c'est exactement l'intervalle log en base 2 ديال 2 tiers jusqu'à plus infini. Salam. Et voilà.
Alors là, باش ندير واحد الملاحظة مهمة جدا أن A la puissance X plus grand que B. Attention, B c'est ce qu'on positif obligatoirement. Donc X elle est supérieur à log بطبيعة الحال en base A de B. Voilà. C'est très connu. ما كاينش مشكل. هذه منين جاتنا بعدا باش نذكروها. لين دو اكس اي نذكروها بواحد الطريقه عاديه سهله انا بغيتو كاع. شوف عندنا دو لا بيسونس اكس سوبيريور و ايكال ا دو تيير. كنديرو باش نقلبوها ردوها بداك الشكل اللي قلنا دابا عاد. من الاول زعما تخرج في هذه الالان دير الالان باش تخرج في دير الان فوالا دير الان. الا دخلتي الان تجيك الان ديال دو لا بيسونس اكس سوبيريور و ايكال الان ديال دو تيير. غتولي لنا هي اكس الان دو دو supérieur à ln ديال 2 tiers. يعني أن x بما أن هذا positif donc x supérieur à ln ديال 2 tiers sur ln de 2. هذيك هي اللوغ ديال يساوي هي log en base de 2 tiers. فوالا. هنا باش برهنت عليها باش تعرفوها. إذا فاش تكون عندكم تلكم ديروها ديريكتومون راه صحيحة. غير خاص العدد خصو يكون بوزيتيف هذا. ضروري باش داك الماكس يكون بوزيتيف. فوالا اذا هذا بالنسبه لهذا ليكزارسيس. بقات داك لا فونكسيون الثانيه اللي فيها 5 لا بيسونس اكس دونك هذيك اللي با انتريسون صراحه. هذيك بعدا كتسامبليفي هذاك 5 كلها فيهم كاملين وكتولي فونكسيون عاديه. Sinon, on peut la considérer comme composée de 2 fonctions ou ça marche très très bien. C'est داك العدد بوزيتيف وواحد ما كاينش. Donc voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? إذا باقي لكم شي سؤال أنا موجود. تذكرنا معاد نقلبك على شي سيستم اللي فيه اللوغاريتم. انا نقلب على شي واحد ولا جبتي انت شي واحد صوب ماشي مشكل. داكور ميرسي. كاين مشكل. باقي لكم شي حاجه اخرى؟ سهل. مولي. Fonction définie sur 2 plus l'infini ماشي continue في 2 وماشي dérivable في 2. كيفاش ما فهمتش انايا؟ ماشي fonction continue. 2 plus l'infini. définie sur 2 كي دايره؟ 2 داخله. واش فات؟ داخله اييه. شنو هو السؤال؟ قال لك واش إلى dérivable continue. وبلاتي هنا ما عندكش الحق باش تهضر على لا كونتينيتي في 2 ني لا ديريفي في 2. تهضر على لا كونتينيتي ا دروات دو 2 اي لا ديريفابيليتي ا دروات دو 2 فقط. اما ما عندكش الحق باش تقول كونتينيو اون 2
لان معنى continu en 2 كنقولوا f est continu en x0 s'il est continu à droite de x0 et continu à gauche de x0. Or la fonction elle n'est pas définie à gauche de x0 donc ما عندناش الحق باش نهضروا على la continuité en 2 mais on doit le droit de parler de la continuité seulement à droite de 2 et la dérivabilité aussi à droite de 2. Voilà, هادشي اللي كاين. Monsieur, نعم أولي. Monsieur درنا 2 à la puissance x égale à moins 3 ou 2 à la puissance x égale à 2 à la puissance 1 تما. أيه parce que 2 à la puissance 1 هي 2 à la بحال عندنا 2 à la puissance 1 باش عطاتنا x égale 1 مباشرة. ومنين جبناهم هذوك x1 و x2 x2 استدعينا هي واحد ماشي 2 وي عوضناهم وكان اسمح لي انا غلطت معايا هذيك جو me suis trompé normalement هي هذيك لا 2 la puissance x égale moins 3 ou 2 la puissance x égale 1 اسمح لي لا تحبني تمايا donc x égale à 0 bien sûr là je me suis trompé normalement c'est 1 là il y a 2 à la puissance 0 donc x est égal à 0 chien donc 0 اسمح لي معلش انا اسمح لي جوج هي واحد Monsieur, oui عافاك في واحد لا سويت كتخرج لي الليميت ديال او ان هي 1 وعطينا دوبل في ان نحسبوا الليميت ديالها هي لين دو او ان هي غير كنعوضها ماشي bien sûr parce que puisque u1 ça tend vers 1 donc la limite de ln de u1 ça tend vers 0 parce que الدخله ça tend vers 1. Merci beaucoup monsieur. ما كاين مشكل. Voilà, donc je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah. Mon aïe, quand est-ce que tu vas être salut. Monsieur, ça peut partir ولا مازال نزيدو شي حاجة؟ لا صافي بارك. صراحة نعيد أنا. دابا غير لي فونكسيون. دابا غدا إن شاء الله غادي نصيفطكم واحد لافيش. غدا فوالا كوريجي راه فيها دي زيكواسيون فيها دي زينيكواسيون وفيها لي تيب لا فونكسيون. غدا إن شاء الله نكملوا عاوتاني بإذن الله. وشوفوا أنتم إلا بغيتوا شي وقيته أخر ما كاين حتى إشكال افيك بليزير. غير اتفقوا بيناتكم وفو مو لو ديت. بغيتو شي حصه اخرى دوما ولا من غير الحصه ديالكم اللي اونصوم ما عنديش اشكال ما عندي حتى مشكل كنقولها لكم غير اليوم جو ميكسكوز باسكو اليوم بكري كان عندي شي شغل على برا خرج وعرفتي راه فيه النعاس بمعنى الكلمه وما نعسش ما درتش لاسياس هادشي علاش جو ميكسكوز بوكو دونك اذا نديرو غدا ان شاء الله فاصون غدا عندنا كور عندي معكم غدا ان شاء الله ميدي جو بونس 1 heure moins quart ياك ولا 1 heure عندنا مع الوحده على ما اظن اذا على بروشين ان شاء الله السلام عليكم نعم مسيو السلام عليكم باي au revoir merci monsieur ok مشكل avec plaisir au revoir bye